In this video, we will learn about application of op-amp. Okay, antara application of op-amp adalah filter. So, what is filter? Filter is a frequency selective circuit which allow to pass a specific band of frequency and block the frequency other than this pass band frequency. So, basically, filter ni dia akan it will filter something and pass something. Okay, filter is divided into two, passive dengan active. Passive filter adalah filter di mana dia menggunakan komponen passive komponen. Antara passive komponen adalah resistor, capacitor, inductor. Okay, aktif pula dia menggunakan active komponen. Antara active komponen ialah transistor, BJT. Tapi dalam video ni kita akan fokus kepada active komponen iaitu op-amp. Okay. Okay, filter ni macam tapis lah kan. Contohnya waveform ni banyak noise. Bila kita apply filter dekat circuit ni, waveform akan jadi lebih smooth lah. Okay, kedua-dua jenis filter iaitu passive dan aktif mempunyai 4 types of filter. So, passive dengan aktif ada low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter dan band stop filter. Okey, jenis filter yang pertama iaitu low pass filter. Kenapa kita panggil low pass filter? Sebab frekuensi at low region yang dia akan pass, yang dekat high region akan block. So dia punya frekuensi response graph macam ni. Ini untuk ideal dekat low pass filter. So at low frequency region akan pass, at high frequency region akan block, maksudnya dia tapis tak nak. Okay, ini adalah amplitude, ini frekuensi. Ini untuk ideal, tapi untuk practical dia punya frekuensi respon tak dapat kotak macam ni, dia akan dapat macam ni. Okay, sini adalah FC, critical frequency. So untuk practical, critical frequency dia dekat sini. Okay, ini frekuensi, ini amplitude. Okay, kita panggil low pass filter sebab frekuensi at low region akan pass, dekat high region dia akan stop, block. Okay, jadi untuk high pass filter terbaliklah daripada low pass filter. Frekuensi dekat high region yang akan pass. Okay, ini untuk ideal macam ni. Okay, pass. Ini dekat frekuensi at high region kan, frekuensi amp. This one is critical frequency. Ini untuk ideal frequency response. Okay, untuk practical. Okay, ini critical frequency. Okay, bila kita combinekan high pass filter dengan low pass filter, the region between this frequency will be passed through the filter. Okay, ini untuk ideal. Kalau untuk practical, dia akan jadi macam ni lah. Okay, nanti saya tunjuk macam nak cari FC1 dan FC2. This one is FC1, this one is FC2. Okay, itu untuk band pass filter. Untuk band stop filter adalah opposite to the band pass filter. Maksudnya, ini adalah region band pass. Ini adalah region band stop. Ini pun sama, region band stop.
Maknanya region yang frekuensinya di block. Untuk band stop filter ni pula opposite to the band pass filter. Yang region band stop filter ni akan jadi band pass, region dekat band pass filter ni akan jadi band stop. So dia punya ideal frequency response dia begini. Ini akan pass, ini akan stop. This one is FC1, this one is FC2. Dia pun sama juga, cascade between low pass dengan high pass, cuma terbalik. Kalau band pass filter, yang dekat depan sikit adalah high pass filter, dekat belakang sikit adalah low pass filter. Okay, nanti dekat sini saya akan tunjuk dia punya sikit untuk passive dan aktif. Okay, band stop filter. Untuk praktikal pula, lebih kurang begini. Okay, yang band stop filter at band pass ni dia akan jadi pass, yang tengah-tengah ni akan jadi band stop. Okay, yang ni band pass. This one is FC1, this one is FC2. Okay. Okay, untuk cari critical frequency, basically semua jenis filter untuk cari critical frequency, rumus dia adalah begini, 1/2 pi R C. Cuma R mana yang kita nak ambil, C mana yang kita nak ambil bergantung kepada circuit. Okay, contoh untuk passive filter. Passive filter, tadi saya cakap dia menggunakan passive element, iaitu resistor, kapasitor dan induktor. Tapi kebiasaannya akan menggunakan RC circuit, iaitu resistor dan kapasitor sahaja. Okay, untuk passive filter, circuit dia begini. Ni in, ni out. Ni R, ni C. So just ambil je lah 1/2 pi, berapa nilai ni, berapa nilai C ni. Untuk itu untuk low pass filter. Untuk high pass filter, circuit dia terbalik daripada low pass filter. Tadi R kan, dekat sini dia C dulu, kapasitor dulu, baru resistor. Okay, this one is in, this one is out. C, R. So critical frequency rumus tetap sama, 1/2 pi R C. Okay, untuk high pass filter. Untuk band pass filter, critical frequency sama, 1/2 pi R C. Okay, band pass filter tadi saya cakap kita cascade antara low pass filter dan high pass filter. So dia punya circuit akan jadi begini. Ini circuit dia lebih kurang sama dengan high pass filter kan? Sorry, dia punya waveform dia sama dengan high pass filter. So circuit yang depan mula-mula kita kena letak circuit untuk high pass filter lah. Okay, lepas tu turun. This one, circuit dia is similar to low pass filter. So kita letak circuit low pass filter pula. So ini adalah C1, R1, C2, R2. This is in, yang ini adalah out. Okay, low pass filter ni kita panggil dia sebagai first order circuit. Yang ni pun first order sebab dia cuma ada satu sahaja circuit. Yang untuk band pass dengan band stop kita panggil second order sebab lebih daripada satu circuit filter. Ini adalah satu, ni dua. So kalau ada lagi cascade kita panggil second order. Tapi kalau ada satu macam ni kita panggil first order. Okey, untuk band pass filter kita ada dua critical frequency. Okey, nak dapat FC1 dekat sini guna rumus frekuensi untuk circuit high pass filter. So FC1 is equal to pi R1 C1. FC2 adalah critical frequency untuk low pass filter. Jadi FC2 nak cari 1/2 pi R2 C2. Okey, itu untuk band pass filter. Band stop filter,
tadi saya cakap dia opposite to the band pass filter kan. Yang ni mula-mula circuit untuk high pass. Ini adalah waveform untuk low pass filter kan. Ini adalah waveform untuk high pass filter. So circuit is dimulakan dengan low pass filter lah. Lepas tu high pass filter. Out, in. R1, C1, C2, R2. Okay, untuk cari FC1, kita guna circuit at low pass filter. Untuk cari FC2, guna circuit at high pass filter. So FC1 is equal to 1 over 2 pi R1 C1. FC2 is equal to 1 over 2 pi R2 C2. Okay, itu cara untuk cari critical frequency. Okay, untuk low pass filter, active low pass filter, saya cakap tadi ada op-amp kan. Okay, this one is inverting op-amp kan. Ada feedback. Okay, tapi untuk application filter pada op-amp, kita tambah capacitor parallel to R feedback. This one kita bagi nama R2. R1 C. Okay, untuk cari FC untuk active filter, nak guna R yang mana? Ada R1, ada R2. Kita guna R yang berdekatan dengan capacitor. F critical is equal to 1 over 2 pi R2 C. Okay, itu untuk low pass filter. Untuk high pass filter, ada op-amp, sama juga inverting op-amp. Tadi untuk low pass filter, capacitor is parallel to R feedback kan. Tapi untuk high pass filter, capacitor is located in series with R input. Okay, this one is output, this one is in. C ni kita denote as R1 R2. So untuk critical frequency nak ambil R1 ke R2, ambil resistor yang adjacent to C. So F critical is equal to 1 over 2 pi R1 C. Okay, untuk band pass filter, active band pass filter, circuit dia macam ini. The simplified circuit without cascade, the low pass filter and high pass filter adalah like this. Ada capacitor in series with R1 and capacitor in parallel with R2. Yang ni adalah untuk high pass filter, ini adalah untuk low pass filter. So frekuensi dia ada dua juga, sama. FC1 dan FC2. So untuk FC1 ambil C1 R1. 1 over 2 pi R1 C1. For FC2 is equal to 1 over 2 pi R2 C2. Okay, itu untuk active filter. Frequency response for passive filter and active filter adalah sama macam ni. Cuma yang membezakan adalah circuit. Passive filter without op-amp, active filter with op-amp. Okay, untuk band stop filter, circuit di hadapan adalah low pass filter dan circuit yang kedua adalah high pass filter. Untuk cari FC1, FC1 guna circuit untuk low pass filter dan FC2 circuit untuk high pass filter. So FC1 is equal to 1 over 2 pi R2 C1 dan FC2 is equal to 1 over 2 pi R3 C2. Okay, basically
untuk low pass filter, high pass filter, kita cuma perlu cari dia punya critical frequency, dan kadang-kadang ada case perlu cari berapa nilai capacitor and resistor. Okay, untuk topik kali ni saya akan fokus pada band pass filter. Okay, untuk band pass filter kita perlu cari beberapa parameter selain daripada critical frequency, iaitu bandwidth, centered frequency, saya letak FO lah, frekuensi dekat tengah-tengah, dan quality factor, Q. Okay, ini adalah frekuensi response untuk band pass filter. This one is FC1, this one is FC2. The range between FC1 and FC2 adalah bandwidth. Okay, so untuk cari bandwidth, FC2 tolak FC1 kan? Okay, FC2 tolak FC1 akan dapat bandwidth. Untuk cari centered frequency, iaitu F0, rumus saya adalah square root of FC2 times FC1. Okay, itu untuk centered frequency. Centered frequency, kedudukannya adalah di sini. Okay. Centered frequency kita perlu cari untuk menentukan quality factor, iaitu Q. Q is equal to F centered over bandwidth. Okay. Untuk quality factor greater than 10, frekuensi respon mempunyai narrow bandwidth, iaitu better sensitivity. Tapi untuk Q less than 10, frequency response has wide bandwidth. Okay, we need to calculate the quality factor in order to determine whether the bandwidth is narrow or wide. Okay, this formula is applicable to passive band pass filter and active band pass filter. Dua-dua boleh guna. Okay, kita tengok exercise. The following figure is a band pass filter circuit. Determine the value of FC1, FC2, bandwidth, centered F and quality factor. Okay, yang ni boleh kira lah kan. FC1 at high pass filter, FC2 at low pass filter. FC1 is equal to 1 over 2 pi 0.05 micro 15.9 K. FC2 1 over 2 pi 0.01 micro 15.9 K. Okay, ini you all calculate lah nanti. So bandwidth FC2 minus FC1, F0 is equal to square root of FC2 dot FC1. Q is equal to F0 over bandwidth. Okay, so cuba cari berapa nilai frekuensi, critical frequency, bandwidth, centered frequency and Q factor, and then draw the frequency response. Determine whether the bandwidth is narrow or wide.